Halo guys, welcome di lapangan AYP Enterprise bersama penjurian BP Enterprise ya. Hari ini ada acara grand launching One Day Lovebird di lapangan AYP Enterprise bersama penjurian BP Enterprise ya. Ini lapangan X Banjar Big Contest dan sekarang sudah menjadi AYP Enterprise. Hari ini hari Jumat ya, 3 April 2026 di lapangan AYP Enterprise. Grand launchingnya Lovebird nih, alhamdulillah full mentok tuh, dari depan sampai belakang. Nah, ini One Day ya, One Day Lovebird grand launching. Jadi buat teman-teman yang punya Lovebird boleh merapat nih ke lapangan AYP Enterprise. Thank you guys.